अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रोज़ जब आयशा स्कूल पढ़ने गई तो वापस नहीं आई। माँ ने तमाम दिन इंतज़ार किया, शाम से रात हो गई मगर वो वापस न लौटी तो माँ का दिल धक से रह गया। वो हमारे घर आईं और अम्मी से कहा, बहन मैं बहुत परेशान हूँ, ज़रूर मेरी बच्ची के साथ कोई मसला पेश आ गया है। मुझे लगता है कि उन ज़मींदारों ने ज़रूर आयशा के साथ कुछ किया है, उन्होंने ही बदला लिया है। काश मैं अकल से काम लेती और हाँ कह देती तो ये दिन न देखना पड़ता। हाँ बहन, तुमने हाँ कही होती तो इज़्ज़त से बेटी रुखसत होती। बड़े लोग इनकार सुनने के आदी नहीं होते। अब बेटी भी गई और बदनामी का दाग भी लग गया। खाला जी आंसू पोंछती हुई चली गईं। जब हफ्ता गुजर गया तो उन्हें गशी के दौरे पड़ने लगे कि अल्लाह जाने आयशा पर क्या बीती है और लोगों के सवालों का मैं क्या जवाब दूंगी कि लड़की किधर गई। वो रो रो कर अम्मी से अपने दिल का हाल कहती और अम्मी चुप रह जाती। जब मेरी वालदा से मोहल्ले वालियाँ पूछती कि आयशा कहाँ चली गई है तो मेरी अम्मी जवाब देती कि उसकी शादी हो गई तो मोहल्ले भर के लोग हैरान रह जाते कि न ढोल बजे न ताशे न बारात आई, फिर आयशा कैसे शादीशुदा हो गई। हर किसी के मुंह पर यही बात थी, आयशा भाग गई है। तब ही आयशा की मां ने खामोशी इख्तियार कर ली। ये घराना अपनी नेकनामी और रख रखाव के बायस मोहल्ले भर में गुर्बत के बावजूद सबसे मुअज़्ज़ज़ था और आज सदियों की इज्जत खाक में मिल गई थी। सबसे ज़्यादा शामत आयशा की छोटी बहन की आई कि वो अब कॉलेज नहीं जा सकती थी। सभी उससे आयशा के बारे में पूछते थे कि तुम्हारी बहन कहाँ गई, क्या वो वाकई भाग गई है। मोहल्ले की लड़कियां जो उसके साथ पढ़ती थी उन्होंने इसका जीना हराम कर दिया। अब तो आयशा को घर से गए 7 बरस बीत गए थे। घर वालों ने समझा कि वो हमारे लिए मर गई। एक दिन इत्तेफाक से वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिल गई। हम एक ही डब्बे में सवार थे। मुझे बात करने का मौका मिला तो उसने बताया कि मेरी शादी अब्दुल्ला से हो चुकी है। मैं अपने घर में सुखी हूँ, अब 4 बच्चों की माँ हूँ, मगर जो दुख मैंने अपनी माँ की झोली में डाला वो ज़मीर पर किसी बोझ की तरह है। बेशक मैंने अपनी मर्जी की शादी की और सब ये समझते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, मगर मेरा दुख कोई नहीं जानता। मैंने उस वक्त अपनी गरीब बेवा माँ का साथ छोड़ा जब उसको सबसे ज़्यादा मेरे साथ की ज़रूरत थी। मुझे ये गम खाए जाता है कि मैंने अपनी माँ की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई। अपनी छोटी बहन जो शादीशुदा नहीं थी उसके मुस्तकबिल का न सोचा। सब मेरे भाइयों को क्या बोलेंगे कि उनकी बहन भाग गई थी। मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। जब से मेरा ताल्लुक़ मेके से टूटा है मुझे एक दिन भी सुकून नहीं है। सब कुछ होते हुए, सब सहूलतें मुयस्सर होते हुए भी, जो मैं चाहती थी सब कुछ मिलने के बावजूद भी मुझे एक पल के लिए भी दिल में हकीकी चैन और खुशी नहीं है। बाबुल का घर छूटा, बेशक टूटा फूटा क्यों न हो, जन्नत से कम नहीं होता। अब समझ में आया कि क्यों मेरी शादीशुदा बहनें रोज़ रोज़ मेके आ जाती थी। वो अपने घर में सुखी रह कर भी माँ बाप के घर की ठंडी छाँव नहीं भूलती थी। बरगद के दरख्त जैसी माँ जो हमेशा तपती दोपहरों में भी इन पर घनी छाँव डाले रखती है। बाप के फौत हो जाने के बाद वो तो माँ की दिलजोई करने और माँ का प्यार लेने के लिए आती थीं और मैं थी कि हर वक्त उनसे तंग पड़ी रहती थी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला शौहर मिला। रहने को हवेली है, गाड़ियाँ हैं, नौकर हैं। मैं एक साहिबे हैसियत ख़ानदान की बहू हूँ। मेरे बच्चों को ज़िंदगी की हर नेमत मुयस्सर है, लेकिन फिर भी मेके की याद दिल में ठेस की तरह उठती है जब दुखियारी माँ की शक्ल आंखों के सामने आती है। जब मैं अपने छोटे छोटे गरीब यतीम भाइयों का सोचती हूँ, जब मैं अपनी गैर शादीशुदा बहन के मुस्तकबिल का ख्याल करती हूँ तो ये मैं सोच कर मरने लगती हूँ कि मैंने अपनी शफीक हस्ती जैसी माँ को इतना दुख दिया। अपनी माँ के दुखों और तकलीफ़ों को बांटने की बजाय मैं उनको उनके हाल पर छोड़कर भाग गई, सिर्फ अपनी खुशी की खातिर, ताकि मुझे आराम मिल सके, मुझे आसाइशें मुयस्सर आ सकें। मैं कितनी बेहिस और बदकिस्मत थी कि इन फ़ानी आसाइशों को हासिल करने के लिए मैंने अपने हकीकी रिश्तों को छोड़ दिया, उनकी इज्जतों का ख्याल तक न किया। अब ना तो चाहते हुए मैं उनके पास जा सकती हूँ और ना वो मेरे पास आ सकती हैं कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। माँ कैसे आएगी कि दामाद ताने देंगे और बेटे भी तूफान खड़ा कर देंगे। आयशा ने मेरे से इल्तिजा की कि मैं उसकी माँ के घर जाकर खाला जी को तसल्ली दूँ। वो मुझे कहने लगी कि मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांगना,
کاش میں ان کے قدموں میں سر رکھ سکتی، کاش میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے معافی طلب کر سکتی، کاش میں ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی۔ کون جانے زندگی کتنی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ میں کبھی اپنی پیاری ماں اور بہن بھائیوں سے مل سکوں گی یا نہیں، بس یہی خیال دن رات مجھے پریشان کرتا ہے۔ 6 ماہ بعد جب میں اپنے سسرال سے میکے گئی تو خالہ جی کے گھر بھی گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی مجھے ٹرین میں ملی تھی، وہ بہت سکھی ہے، اس کے بچے ہیں، اچھی زندگی گزار رہی ہے، خوش و خرم ہے، آپ عائشہ کی فکر نہ کیا کریں، بس دعا کیا کریں عائشہ کے لیے، اس نے آپ سے معافی مانگی ہے۔ یہ سن کر خالہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آخر ماں تھی، ان کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، اللہ اسے ہمیشہ سکھی رکھے، جہاں بھی رہے خوش رہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ کاش کہ میں رسم و رواج کو توڑ کر ان کا دکھ مٹا سکتی، کاش میرے ذریعے یہ بچھڑی ہوئی ماں بیٹی مل سکتی، مگر میں یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں خود علاقے کے رسم و رواج میں جکڑی ہوئی ایک بے بس عورت تھی، جس کو اپنے گھر کے مردوں کی اطاعت اور فرما برداری کی تربیت دی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک دن پوچھا کہ کیا میں عائشہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیا میں اس سے ملاقات کر سکتی ہوں، کیا میں ایک بار کوشش کروں کہ کسی طرح خالہ جی اپنی بیٹی سے مل لیں۔ میرے شوہر نے بولا ہرگز نہیں۔ انہوں نے بہت سختی سے جواب دیا، جس نے اپنے عزت دار مرحوم باپ کی عزت کو مٹی میں ملایا تھا، ایسا باپ جو کہ خود استاد تھا، لوگوں کے بچوں کو ہدایت کا درس دیتا رہا، اپنی اس بیوہ ماں کی حرمت و ناموس کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اپنے عیش کی خاطر ایسی لڑکی سے تم ناطہ رکھنے کی بات کرتی ہو جس کے اپنوں نے اس سے کوئی ناطہ اور واسطہ نہیں رکھا، جس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کے گھر والوں پر کیا بیت گئی۔ اس نے کڑے اور مشکل وقت میں اپنی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جب وہ ان کی نہیں رہی تو تمہارے سے کیا دوستی نبھائے گی، تو تم آئندہ ایسی بات کا سوچنا بھی نہیں۔ اپنے شوہر کے کڑے تیور دیکھ کر پھر کبھی مجھے دوبارہ ان سے عائشہ کے بارے میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور کہتے بھی تو سچ ہی تھے نا۔ معاشرے میں بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں لڑکیاں یا لڑکے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی خوشی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، شاید کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ پا بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ہر وقت ایک کرب رہتا ہے کہ ماں باپ کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے ہونٹوں پر تو جھوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دل میں سکون اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی نافرمان بیٹیاں سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی خالی دامن رہتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔